Tentang Kuala Lumpur, Romael Morales kekal sebagai pencetak gol utama dalam kempen Piala Malaysia, tetapi kita juga perlu berikan kredit kepada Faisal Halim, anak tempatan, anak Mengkuang, 6 gol, 5 gol untuk Jordan Minta, Sonny Nordin dan juga Uchi Akbar, sementara Baxter da Silva dengan 7 gol. Okey, Wi, sedikit sebelum kita bersama Coach. Pengadil hari ini diketuai oleh Razlan Joffrey, Yusri Muhammad, Muazmil dan juga Azman Ismail. Okey, kredit diberikan kepada mereka. Tugasan yang cukup baik sebab selalunya kita expect perlawanan terakhir ini kita tak nak perjalanan perlawanan tu diganggu dengan kad ataupun permainan terhenti, tapi yang kali ini flow dia cukup baik. Coach, referee hari ini, Coach? Bagi saya, referee saya boleh bagi dia 8/10. Oh, okey. Memang excellent. Dia control the game well. Dia control kawal game dengan elok dan tak banyak yellow card dan tak banyak foul dan sebagainya. Perlawanan begitu lancar dan komunikasi dia dengan players pun bagus dan alhamdulillah satu final yang elok tak diakhiri dengan insiden-insiden yang kurang manis dan sebagainya. Memang terbaik. Ya. Mengambil kata Coach Azrai, perlawanan yang rancak, berdosa. Yang ini betul perkataan dia. Dia rancak, atau dia yang berdosa. Okey, kita nak bersama dengan Boyan Hodak untuk sesi sidang media. Dikatakan Instagram Zafri Yahya tiba-tiba naik mencanak followersnya. Okey, terus bersama dengan sidang media Boyan Hodak. Probably I have 30 players that were happier. I think that lots of fans also are happy. Even few other states in Malaysia. Okay, good game. I think that whatever I said yesterday, today happened. They tried to press first 15-20 minutes. After this, mostly how the time was going on, we have more and more space, and this is where we use our chances. First half, actually we didn't use Zafar enough because there was plenty of space on his side. Because Arif, who was playing on his side, doesn't really play good defense, which we know, but we didn't give good final passes. And he was having few problems also receiving the ball. But second half, how the time was going, we were more and more confident because they also they couldn't follow this pace. And at the end, we scored 1-2 and 2-2. Okay, Zafri, Jordan Aidin dan beri satu gol menjadi muncul man of the match. Bola kena mimpi jadi kenyataan ke untuk Zafri sini bersama KL setelah 6 tahun. Pemain paling senior dalam pasukan. Betul. Saya berada dengan Kuala Lumpur sudah 6 tahun. Ini adalah satu pencapaian yang paling tinggi yang saya dapat. Dan saya betul-betul terima kasih kepada coach sebab dia tukar pos. Dia pun saya betul-betul terima kasih kepada coach sebab dia yang telah mengenal pastilah position yang saya gemari lah, saya suka lah. Jadi mungkin saya ada terlepas dua peluang, tapi akhirnya saya dapat satu peluang yang betul-betul saya tak lepaskan lah. Jadi gol yang pertama tu sangat memberi semangat pada pasukan lah. Dan kami datang untuk final ni, kami bukan pasukan pilihan, tapi kami cuba fokus 90 minit lah untuk kita tidak kalah dengan pasukan Johor. Okay, apa the floor? Any question? Fikir tak 90 minit semalam ni berakhir dengan apa yang you capai lah? Terfikir tak benda tu? Ataupun pernah tak mengimpikan? Ya, saya betul-betul terkejut juga dengan pencapaian yang Kuala Lumpur sekarang ni ada. Kami 21 game tak pernah kalah. Itu pun dah sangat saya terkejut sebenarnya. Kita datang final ni bukan pasukan pilihan, tapi dengan kita boleh beat Johor lah. Itu yang sangat saya happy lah. Itu yang, dan kemenangan ni dan man of the match ni saya terima kasih kepada pihak media sebab memilih saya lah. Ya. Coach, you describe the feeling to bring KL and
difficulty to just drop Malaysia Cup? You know, it's very strange feeling. To be honest, story goes like this 1 year ago. My CEO, who deserved actually the most credit for this, he called me and he tried to convince me. And first 2 telephone calls, basically, I told him no. No, KL, no, thank you. I have other things to do. Then somehow he managed to convince, explain what he want to do. And I think that through the year we're improving. And I think that this is probably the most difficult job for me, because before, let's say, when I won with Kelantan or when I played with JDT final, I had players that were national players and everything. This is a group of the guys that not really, we have 1 or 2 national players, but this is hard-working team. And from all, I think that I coach 8, 9, 10 teams in my career, we have fantastic atmosphere in the dressing room. I didn't have this in any club before. And once when you have this atmosphere, then you know that you can do something. At the beginning, we were struggling. We couldn't score goal. We have lots of draw matches in the league. But then, how the time was going, we start to change this draw to win. The matches that we're losing at the beginning, we start to change to draw. And once how you're winning, you become more confident. The winning is what actually make players better, what makes team better and stronger. And now, when you see like Selangor, who is probably one of the best teams here, in quarter-final, we beat 2 times. Then you know, this is things that give him confidence. You need to have a little bit luck also. Like penalties in Malacca were a little bit luck. But at the end today, maybe goalpost. They hit the goalpost, maybe will be different if they score. But then at the end, nobody can say that it was well-deserved. 2 goals, and I think that I had feeling that we can play 3 more days, that they will never score. This was feeling, you know, from the side. And players also, when you tell them, you know, when they feel confident that, look, they have some shoots from outside, but except this post in the first half, they didn't. They have 1 chance at the beginning of the game. After this, everything was very easy to read. Okey, banyak cerita di sebalik kejayaan Brian Hodak. Tetapi saya nak ambil sedikit perbincangan dengan Coach Azrai dan juga Asmawi. Sebagai seorang jurulatih, coaching staff adalah main peranan penting, especially assistant. Awak nak jawab dulu, Coach Azrai jawab dulu. Senior. Silakan Coach. Assistant coach adalah mata yang paling tajam, mata yang paling jujur untuk memberikan info kepada kepada jurulatih. Betul. Yang paling penting sekali pemilihan penolong jurulatih itu penting. Kita kena cari satu karakter yang jujur, satu karakter yang boleh membantu dengan pengalaman dia dan pandangan yang orang kata ikhlas dan sebagainya lah. Itu penting, because kadang-kadang kita walaupun sebagai head coach, ada benda-benda yang kita tak nampak, kita perlu kadang-kadang tanya pendapat assistant coach dan sebagainya. Itu sangat-sangat penting lah dalam apa tim sekalipun. Kita kena ada kerjasama dan juga teguran-teguran yang jujur, pandangan yang jujur untuk memantapkan pasukan. Itu penting. Nenad sebagai assistant coach boleh? Betul. Bila Coach Bojan Hodak bawa dia berganding untuk bantu dalam skor KL, dia is signal bahawa mereka akan bekerjasama untuk dapatkan pasukan yang terbaik. Dan kita dapat lihat 2 pengalaman coach ini, kalau sebelum ni bukan saja terikat dalam pasukan, tetapi di luar sekali. Itu yang lebih menarik, kerana chemistry sebagai seorang sahabat dekat luar masuk dalam untuk tim bola bantu, saya setuju sangat. Dan ini yang berlaku untuk pasukan Kuala Lumpur. Kalau kita tambah lagi apa yang Bojan sampaikan tadi, dia bawa kali ini untuk Kuala Lumpur ni KL City sampai mati perkataan tu. Saya rasa dia bawa package yang banyak, tanpa kekalahan, berturut-turut menang, kemudian bawa rekod 32 tahun. So dia bukan kira saja malam ni punya final punya cerita, tapi dia bawa semua rekod yang ada terbaik untuk pasukan KL City.